Приветствую вас, мои драгоценные! Вас, как всегда, приветствует Алена Ариес. И сегодня я представляю вам новейшую сказку на ночь для привлечения идеального мужчины, именно для вас идеального, и скорое замужество с ним. А сейчас закройте глазки и представьте себя в каком-то только вам известном месте, в котором вам будет очень и очень приятно. Это может быть берег моря, пляж, песок или лес, горы, а также это может быть какой-то ресторан или уютное кафе, а может быть вам удобно и приятно там, где вы работаете. Любое место. Самое главное, чтобы вам было приятно в этом месте находиться, чтобы вы испытывали приятные чувства и ощущения. А теперь представьте рядом с вами мужчину. Почувствуйте прямо его, почувствуйте его тепло, почувствуйте его дыхание, рассмотрите этого мужчину. А теперь попытайтесь с ним поговорить, спросите у него что-нибудь, возможно, что-то важное для вас или наоборот не важное. Постарайтесь услышать то, что говорит мужчина. Это очень важно. Постарайтесь услышать его голос и слова. Если слова пока не разобрать, то в один из следующих раз однозначно у вас это получится. А теперь попробуйте с этим мужчиной что-то сделать вместе. Обняться, потанцевать, побегать, поплавать, попрыгать. Все, что вам приходит в голову. И после этого великолепного действия отпустите мужчину. Посмотрите, как он уходит, помашите ему рукой. Без сожаления, девочки, он обязательно вернется. И долгие-долгие годы будет с вами рядом. Слушать данную сказку нужно, как вы уже поняли, 90 дней. Но если за 90 дней ваш мужчина еще не сделает вам предложение, или у вас еще не состоится вдруг свадьба, конечно, это говорит о том, что внутри вас есть ограничивающие блоки, убеждения, которые мешают вам выйти замуж так быстро. Поэтому продолжайте слушать сказку на ночь до того момента, пока не состоится ваша свадьба. У кого-то это может получиться больше, чем 90 дней. Ну а теперь самая главная часть. Сказка на ночь предназначена для того, чтобы вы слушали ее именно перед сном и засыпали под нее. Поэтому лягте удобно, закройте глазки и просто засыпайте. Сатпатим дахи парамешвара, 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 Сатпатим
Dahi Parameshwara, Satpatim 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 Dahi Parameshwara,
Satpatim Dehi Parameshvara, 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 Satpatim Dehi Parameshvara,
Satpatim Dahi Paramishvara, Satpatim Dahi Paramishvara, Satpatim Dahi Paramishvara, Satpatim Dahi Paramishvara, Satpatim Dahi Paramishvara.